ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଭଗବାନ ଦେବକୀ ବସୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କାହିଁକି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶାବତାର କଣ? ପୁରୁଷାବତାର ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଲୀଳାବତାର ମାନେ କଣ କଣ? ଲୀଳାବତାର। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ଯୋଗେଶ୍ଵର କୃଷ୍ଣ ସଦାମ ଗମନ ଗଲା ପରେ ଧର୍ମ କାହାର ଶରଣ ନେଲେ? ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତି କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଲେ। ପ୍ରଶେଷ ଭକ୍ତି ବା ଇଂରାଜୀ କହିଲେ ପ୍ରଶେଷ ଭକ୍ତି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ଯେ ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ, ଭକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ। ତାପରେ ଷ୍ଟେପସ୍ ଅଫ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ସାଧନ କଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଣ କରିବ, କଣ ସୋପାନ ଆସେ, ଭକ୍ତିର ସୋପାନ ସବୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକି ଯାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିତି କଣ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ, ଆପଣ ହାୟ ହେବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ। କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ କିଛି ଭକ୍ତି କରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଣ ପରିମାପକ କାଠି। ଯେମିତି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ କେତେ ତେଲ ଅଛି କାଠିଟା ପକେଇଲେ ଧରା ପଡିଯାଏ, ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ପରିମାପକ କାଠି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରିବ, ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ, ସେ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ବହୁତ କଣ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ। ସର୍ବଦା ହିଁ ଶ୍ରବଣ କଲେ କଣ ଜାଣିଯିବେ କଣ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମୁଁ କଣ କଲେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହବ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ହବ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଓଡିଆ ଲୋକ ଟିକେ ତ ଅଳସୁଆ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ। ଓଡିଆ ଲୋକ ଅଳସୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଆଜି ଓଡିଶା ପଛରେ ପଡିଛି। ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇବେ, ଓଡିଆ ଲୋକ ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଇବେ। ଓଡିଆ ଲୋକ ପୁରା ଅଳସୁଆ ଲୋକ, ସବୁଥିରେ ଅଳସୁଆ। ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ କଣ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି, ବିଖ୍ୟାତ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ପୁଅ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ, ଓଡିଆ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ଓଡିଆର ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ଭୂଷଣ ଲୋକ ଯେ ଅସୁବିଧା ହଉନି କି? ତେଣୁ ଓଡିଆ ପୁଅର ଏଇ ଅସୁବିଧା, ଏବେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ ସନ୍ଦର୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ପୁଅ ତ ଅଳସୁଆ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ। କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ନ ଆସିବେ, ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ। ଯିଏ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ ସେ ଭକ୍ତି କାମ, ଭକ୍ତିର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ, ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସମାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ନହେଲେ କଣ ହବ, ଆଳସ ହେଇ ଶୋଇବ ଘରେ, ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ବଡ କରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବ। ଏସବୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ନିଦର୍ଶନ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାର ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଷ୍ଟେପସ୍ ଅଫ ଭକ୍ତି, ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ସାଧନ କଲେ କଣ ଫଳାଫଳ ମିଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଅଛି, ଫଳଶ୍ରୁତି ଅଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଉପାସନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଉପାସନା କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ଯୋଉ ଫଳ ମିଳେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ମିଳେ, ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୁଏ ନା। କଣ ସେଇଟା? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦର୍ଶାନୁଦର୍ଶନ, ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୁଏ। ଏଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଆଉଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁଦର୍ଶନ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେ ଖାଲି ସେ ନିଜ କଥାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହୁନି ଏ କଥା, ବା ମୋର ନିରୂପିତ ହେଇ ଯୋଉଟା ଭକ୍ତି ନିରୂପିତ ହେଇ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସାର, ତାହାର ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଦବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡାକ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ଆଦି ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭକ୍ତି ପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରିଲେ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଲୀଳାବତାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭକ୍ତା ତନୁ ଆଶ୍ରିତ ଭଜନ୍ତି ତାଦୃଶୀ କ୍ରୀଡା ଯାହା ସୀତ ପରମ ଭଜ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭକ୍ତା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ ପାଇଁ ନା ଯାହା ସୂତା ତତ୍ପର ଭକ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଣିଲା ମାନେ
कौन हम ना भगवान पर शरणापन्न होगा बहुत इच्छा प्रकाश पिपासु हो जन इच्छा प्रकाश करेंगे बहुत इच्छा प्रकाश करेंगे प्रबल इच्छा तार कौन जागृत हम से तीव्र इच्छा जागृत हम जेपर्यंत तीव्र इच्छा कौन से समय संबंध में जागृत न होती तुम केवल अचीवमेंट प्राप्त हो पार तो अचीवमेंट कौन अचीवमेंट बा माने कौन कहते ओडिया कौन हम अचीवमेंट माने उपकृत हबार गोटे शैली तीव्र इच्छा तीव्रता प्रकाश न पाइले केबे भगवत भक्ति आग्रह कर सब भगवत भक्ति मैंने आउट से कौन ना जे तीव्र इच्छा निहाती दरकार कहीं तीव्र इच्छा द्वारा ही भगवान खुशी होती मोर योग्यता नहीं घर योग्यता प्रदान यही कथा भारी खुशी हुई पाइबार इच्छा से कौन करेंगे भगवान दे दिए बड़ पापर गला से कौन कहले क्षीरदक साई कथा कहले नहीं गर्भोदक साई कथा प्रथम कर कारण कारण जो कौन चतुर्थ प्रश्न हाँ तृतीय प्रश्न उत्तर पर चतुर्थ देदेल आग कौन थी पुरुषावतार ये पुरुषावतार माने भगवान अंतर्ज्ञा शक्ति अच्छी भगवान अनेक शक्ति परास शक्ति विविध श्रूयते भगवान अनंत शक्ति अच्छी ध्यान से शुणु किसी कष्ट नुहे यहाँ भगवान अनंत शक्ति अच्छी भर हूँ परास शक्ति विविध श्रूयते ये भाव में अनेक शक्ति अच्छी कौन होती ना से शक्ति भितर तीन शक्ति मुख्य लाधिनी आनंददायक शक्ति संबित जहाँ संपूर्ण जहाँ जानती एवं सन्धिनी जी सेवा करे छता जोता ही सेवा करे तेणु लाधिनी शक्तिर परिप्रकाश होती श्रीमती राधाराणी आउ संबित शक्ति सम्यक भी संबित जहाँ द्वारा से सब जानते अंतर्जनित सर्वत्र जड़ ठार चेतन पर्यटन सर्वत्र बास करके से कौन कर समस्त जगत को जानते आज अंतर्जामी अंतर्जामी सेवा अच्छा सर्वत्र से बास कर डेड बॉडी अच्छा ना नहीं विभूति प्रभु भगवान तो सर्वग सर्वत्र विद्यमान से डेड बॉडी अच्छा ना नहीं डेड बॉडी रे अछंते आत्मा ना नाही किंतु तार जो पार्ट गुडा हमर भौतिक जोडा अन्य रहिला पार्टिकल गुडा सेतरे अछंते ना पंच जो भौतिक 26 प्रकार आइटम सेतरे अछंते ना भगवान सर्वत्र भाव में अछंते डेड बॉडी नहीं सर्वत्र विद्यमान ना तमर आक्षेप भूल ले जीवन नहिले सर्वभर सर्वग तेणु से कौन करछंती ना समस्त विद्यमान जड़थर चेतना पर विद्यमान रहउछि परमात्मा हिसाब ताकबादे संबित परिप्रकाश परमात्मा आ संधिनी बलदार सत्य परिप्रकाश बलराम सतता ये बलराम ठार कौन आसे संकर्षण आसन चारि चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध अग्नि वासुदेव प्रथम चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध अग्नि वासुदेव यहाँ हूँ माने कौन प्रथम चतुर्व्यूह से चतुर्व्यूह द्वितीय चतुर्व्यूह आस नारायण आसती नारायण ठार पुणी आसती आउ चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध अग्नि वासुदेव यहाँ कार्य अच्छी आगे आगू का क्लास को गले आपण मैंने आउ मैच्योर हेले आउ परिपूर्णता लाभ कले आउटे आउ भल कह बुझिपारे तो ये मन रखिता प्रथम ना कौन हम डोज अधिका होपर गला ये जो सेकेंड चतुर्भुज आसला द्वितीय चतुर्भुज आसला से संकर्षण अवतार भगवान कौन कर किए महाविष्णु जहाँ कहते गर्भोदक साई विष्णु सॉरी कारणदक साई विष्णु ना हूँ महाविष्णु से कौन करती शोई था निश्वास प्रश्वास कारण जल शोई था कारणनव जल शोई था ये देखो अशेष ब्रह्मांड भाषे ये जगह कौटी ये जगह कौटी चित जगत अच्छी चित जगतर गोटे कोणे भगवान महत्व नामक गोटे जिन रखिंट सूक्ष्म रखिए महत्व जोटि माने महत्व हूँ द सबटल फॉर्म ऑफ एंटायर मटेरियल वर्ल्ड ओडिया कहूँ जे सूक्ष्म समस्त जगतर सूक्ष्म अवस्था जोटि एलिमेंट गुड़ा उपादान गुड़िक सूक्ष्मता था तार समय क्रम से कौन हुए भगवान कौन करती जीव रूप बीर्ज प्रदान कर भर्ती कर सक्रिय कराती से एक्सपांड हुए है छोटिया जगह कौटी छोटिया जगह भर अनंत कोटि ब्रह्मांड अच्छी आप
ଆମର ପରିଚେତନା ଆମର ପରିସୂଚନାର ବାହାରେ ପରିସୂଚନାର ବାହାରେ এইଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ହଉଛି ନା ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି କଣ ମହତ୍ତତ୍ଵ ସଫ୍ଟଲ ଫର୍ମ ଭୌତ ପ୍ରକୃତିର ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା ଯିଏ ଅଛି ସେ କଣ ହବ କଣ ହବ ନା ପ୍ରସ୍ତାରିତ ହବ ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ସେ ଶୟନ କରିବେ କଣ କରିବେ କାରଣ ନବ ଜଳ ସହିବେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଜଳ ମାନେ କଣ ବାହାରିବ କାରଣ ଜଳ ବା ଦିବ୍ୟ ଜଳ କଣ ହବ ନିଃସୃତ ହବ ସେଥିରେ ତାପରେ ଶୟନ କରିବେ ଶରୀରକୁ ଅଶେଷ ଗ୍ରହଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ପୁରୁଷାବତାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷାବତାର କାହାଠୁ ନା ବଳରାମଠୁ ଆସି ଶଙ୍କର ଷଣ୍ଢରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଷଣ୍ଢରୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷାବତାର ହଉଛି କଣ ନା କଣ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବା କାରଣଗତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ କାରଣ ଉଦ୍ଗତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଗତ ଜଳ ତାପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାସିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାସିଲା ଭାସିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ ଶେଷ ରୂପରେ ସେ ହଉଛି ବଳରାମଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ନିଜ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ସେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଳ ଅର୍ଦ୍ଧକେ ଜଳ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ଅଣ୍ଡାଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇ ରହିବ ଆମର ଓକିଲ ବାବୁ ବିରିନ୍ ସାର୍ ବୁଝି ହଉଛି ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ବୁଝି ହଉଛି ତ ହଁ ହଁ କ୍ଲିୟର ବୁଝି ହଉଛି ହଁ ସେଇ ସେ ଯୋଉଟା ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଭଗବାନ କଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାପରେ ଗର୍ଭୋଦକ ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଡିରୁ କଣ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ନାଡି ଭିତରେ 14 ଭୁବନ ଅଛି ତାପରେ ଏ ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ପଶିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡାର 7ଟା ଆବରଣ ଅଛି 7ଟା ଆବରଣ ଭିତରେ ଜଳ ଏକ ଆବରଣ ଅଛି ଜଳ ଆବରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଭୂମି ଅଛି ଚାରିକୋଣିଆ ଭୂମିଟି ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୀରସାଗର କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଗୋଟିଏ କଣ ଅଛି ଜାଗା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି କଣ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୀରସାଗର ଭିତରେ ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି କଣ ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଭୂମିଟି ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଯିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚଳୁଛନ୍ତି କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୀରୋଦାକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇ କ୍ଷୀରସାଗର ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷୀରୋଦାକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅବତାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପୁରୁଷାବତାର କଥା ଚାଲ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଜିର ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧକୁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ରହିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି କି ନା ନିରାକାରର ଅବସ୍ଥାଟା ଅଲଗା ନିରାକର ଅବସ୍ଥା ଅଲଗା ସେ ଯୋଉଟା ଥାଏ କଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମହତ୍ତତ୍ଵଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିରେ ହିଁ ଥାଏ ମହତ୍ତତ୍ଵଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିରେ ଥାଏ ସେଇଠି ତିଆରି ହେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦିକି ଯିବା ଆମେ କରିକି ସିଧା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ପଡିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଆଜିମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଟା ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ମହତ୍ତତ୍ଵରେ ଅଛି ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆପଣ ଟପିଲା ମାନେ ଆମକୁ କାରଣ ଜଳ ଟପିଲା ମାନେ ଆମକୁ କଣ ଆସିବ ନା ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯେମିତି ମୋହିତ ରହିଗଲେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ଆମର ପ୍ରଥମ ମହାରାଜ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଂକର୍ଷଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜରୁ ସଂକର୍ଷଣ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେଇ ସଂକର୍ଷଣରୁ କାରଣ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଗର୍ଭଦ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଭ ଓ ଦିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲେ ନାରାୟଣ ଠାରୁ ଆଉଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆସିଲେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସଂକର୍ଷଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି ଓକେ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୁଗତ ଉବାଚ ଜଗୃହେ ପୌରୁଷମୁରୂପଂ ଭଗବାନ ମହଦାଦିभिଃ ସଂବୃତଂ ଷୋଡ଼ଶ ଗଣମ୍ आदौ लोक शुश्रूषया जगृहे पुरुषरूपं भगवान् महदादिभिः संवृतं षोडशकलम् आदौ लोक विश्रुषया शब्दानुवाद सुतोवाच सुतोषक कहले जगृहे स्वीकार कले पौरुषम
प्रांश पुरुष अवतार रूप भगवान परम पुरुष भगवान महद आदि भी प्राकृत जगतर मौलिक तत्व सहित प्राकृतिक जगतर जो मौलिक तत्व अच्छी ये जगतर जो मौलिक तत्व से कहते महतत्व संभूत उत्पन्न है 16 कलम 16टी प्राथमिक सिद्धांत आदौ प्रारंभ लोक विश्व ब्रह्मांड शिशु खया सृष्टि करने इच्छा लोक ब्रह्मांड सृष्टि कर हिसाब से भगवान का इच्छा प्रकाश करते कौन कले भगवान ये जो अंग जो अच्छी कौन महत्व अच्छी तारी किपरि सुत गोस्वामी कहले सृष्टि प्रारंभ में भगवान पुरुषावतार विराट रूप धारणा कले एवं प्राकृत सृष्टि समस्त मूल तत्व को प्रकट कले सृष्टि सब प्रकृत यहीपरि भाव में सर्वप्रथमे प्राकृत सृष्टि 16 सिद्धांतर सृष्टि है यार उद्देश्य अटे प्राकृत जगत निर्माण तेणु उद्देश्य कौन है प्राकृत जगत से तैयारी करी प्राकृत जगत तैयारी न प्राकृत जगत तैयारी न कौन हम प्राकृत जगत तैयारी न कौन हम कौन हम ना आपण कौन ट्रेनिंग नेले खाली बोल ट्रेनिंग नेले आईआईटी ट्रेनिंग नेले किंतु जपर्यंत अपेंडिक्स आपण अपेंडिक्स कोन था हां अपेंडिक्स आपण ट्रेनिंग ये कंपनी गुरो अछि ना सेति नगले भल कि जानि करि ना अपेंडिक्स का कोन तक हो जाए तो सेबिल भाव रे आपण सब किछ अभ्यास कला परे कोन मन प्रैक्टिकल शिखबा पेंगा अपेंडिक्स प्रैक्टिकल शिखिबे सेठी जाई हां ठीक सेठी से ताको आजे सेठी जिया जीवो सेठी गले से न पर्यंत हम से प्रैक्टिकल करिया पई एई जगत तयारी हिच तनो कोन हिची जीव एईटा होची कोन मर्त्य ये मर्त्य भूमिटा होची कोन साधनर स्थल तनो से एईटी के जीव कोन करे साधना करी कोन साधना करिवो भगवत चिंतन साधना करिवे कारण इंद्रिय नरे चिंतन करिवोनी ना इंद्रियवान हो जीव से कोन करदा ट्रेनिंग नेबो तनो एईटी आसी से अभ्यास करिवो इंद्रियवान है इंद्रिय मान को से कौन कर इंद्रिय मानकर इंद्रियवान जीव प्रत्येक जीव इंद्रियवान होती इंद्रिय गुड़िक सठिक भाव में विनियोग न हबारू जीवराज दशा है तेना सठिक भाव से विनियोग केमती कर इंद्रिय मान को चाबी बाँ पट मूल्य पड़ा ताला पड़ा डाण पट खोलला से भाव में से इंद्रिय गुड़ाक सदुपयोग कराए कौन हम से कौन करेंगे ना मुक्तिर कारण हो पारे मन एवं मनुष्याणा कारण बध मुक्त ए स्थिर भाई बस मन एवं मनुष्याणा कारण बध मुक्त मन हूँ सब कथा इंद्रिय गोटे सब कथा इंद्रिय मान जिते आप विनिमय करेंगे कौन करेंगे ना भगवान से विनियोग करेंगे तथा सबै मन कृष्ण पदार बिंदय सर्वदा मन कृष्ण पदार्थ लगेब वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने नस्तम नमस्तम हरौ मंदिर मादनादिषु श्रुतिं चक्राचित शतकथदये मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य माने भगवान के दर्शन करिया जीव तदपा तब एई भाव रे ना कोन कर इंद्रिय समूह व्यवहार करिए एले कोन हो इंद्रिय वाला दिव्यता लाभ करिए दिव्यता इंद्रिय के दिव्यता लाभ करिए कृष्ण भगवत राज्य जीवा पई सहज आ जगत के आसीबनी टेंशन नबर डायबिटीज हेबनी किछि हेबनी बाहर चिंता नै पठपड़ा चिंता नै किछि नै दिव्य जगत तेणु से कहते जो प्राकृतिक सृष्टि कले भगवान इच्छा प्रकाश कले किए भगवान से कौन कले से महत्त्व कौन विस्तार थे महत्त्व कहले यहाँ हूँ भगवान जो अंग ज्योति अच्छी से कौन कर एक सूक्ष्म था छोटिया जगह था अल्प जगह से कौन करेंगे विस्तार कर संजीव कौन करेंगे सक्रिय करेंगे यही कथा तेणु बर्तमान चल जावा आरंभ कर कौन कहते बर्तमान तथापि पुरुषावतार शरीर आदि तीन शोक शरीर कौन कहते श्रीमद भागवतम भगवत गीता गीता श्रीमद भगवत गीता कह भगवान श्रीकृष्ण निजे श्वास विस्तार करी यही भौतिक विश्व पालन कर श्वास विस्तार कर निज अंश को विस्तार कर पालन कर अच्छा अतएव ये पुरुषावतार से सिद्धांत समर्थन कर आदिमूल भगवान वासुदेव बा भगवान श्रीकृष्ण जे कि वसुदेव पुत्र अथवा नंद कुमार रूप में विख्यात से सकल ऐश्वर्य शक्ति
सकल ऐश्वर्य शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य परिपूर्ण अटे भगवान को कह भगवान शब्द अर्थ कहीं कह ना जे षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान ऐश्वर्य से समग्र से बीर्यस यशस्वी गायन ज्ञान वैराग्य शैव इति भोग समाधान पराशर संहिता तेणु छटी ऐश्वर्य थिले जड़े भगवान से भगवान हो पारे ऐश्वर्य पूरा संपूर्ण ऐश्वर्य जिते टाटा डालमिया जी होना कहीं समग्र ऐश्वर्य अच्छी कि किंचित ऐश्वर्य अच्छे शक्ति जिते शक्तिमान हो लोक सब शक्ति अधिकारी किसे भगवान सब अधिकारी जश जश भगवान सब माने परिपूर्ण सौंदर्य संपूर्ण भगवान सौंदर्य परिपूर्ण तापरे ज्ञान वैराग्य निज संपूर्ण ज्ञान से वैराग्य सब दौषध भोग कर मागी टैक्स दे कौ दिन भगवान तुम कहते टैक्स दे अरे बोल सरकार तुम टैक्स दे तुम सब कौन राशन बासन कार्ड बंद कर दूसरी कौन कौन सब अच्छे तुम सरकार किसी भगवान ने कहते केते कृपालु किंतु आम कर्तव्य है आम तो टैक्स दबा देले कौन हम से आम कथा मन रखिए कौन से आमर उपार्जित अर्थर किसी दान करें नाम प्रचार करने भक्तर प्रति सुरक्षा इत्यादि इत्यादि भगवान अपने मन रखिए भावी मैंने सार महाराज कहीं मागी दौरान भूल धारणा एटा सब एटा लॉज ऑफ नेचर में आपको कहली तो प्रिंसिपलटा कहदी संपूर्ण प्रिंसिपल कहली तेणु जी जहाँ सामर्थ्य अच्छे से कौन कर भगवत नाम प्रचार साहय कर तेणु यही ऐश्वर्य गोटे अंश अव्यक्त ब्रह्म रूप प्रकटित जो ऐश्वर्य अच्छी हाँ गोटे ब्रह्म हूँ अव्यक्त ब्रह्म रूप परिचित एवं ऐश्वर्य अनेक अंश हूँ परमात्मा रूप प्रकटित तो वदंती तत्व विदिस्तत्व जद ज्ञान अदय ब्रह्म परमात्मा भगवान शब्दते तेणु प्रथम आंशिक उपलब्धि हूँ भगवान कौन ब्रह्म ब्रह्म ज्योति परमात्मा उपासना प्रत्येक हृदय परमात्मा उपस्थान कर भगवान श्रीकृष्ण ये पुरुषावतार मौलिक परमात्मार ही अभिव्यक्ति तेणु जो पुरुषावतार कथा कहते भगवान श्रीकृष्ण पुरुषावतार मौलिक परमात्मा अभिव्यक्ति ही यही भौतिक सृष्टि में 3टी पुरुषावतार अच्छा तन्मध्य बुझे आपन को कारणदाक साई विष्णु हूँ प्रथम पुरुषावतार जी द्वितीय चतुर्भुज आसुँच अन्य होती गर्भदक्षाई विष्णु एवं क्षीरदक्षाई विष्णु पर एम संबंध में आम क्रमेश अधिका जाना कारणदक्षाई विष्णुकर लोमकूपर असंख्य ब्रह्मांड कौन उद्भव हो प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भदक्षाई रूप में प्रवेश करते बुझे भाव में आम कौन कले ना जानिले अनेक अच्छी बढ़िया बढ़िया कथा आज पुणी काली आलोचना करें अधिकांश काली आलोचना करवा अच्छा तेणु बर्तमान से पुरुषावतार पुणी रिपीट चली सरी पुरुषावतार विषय कहले अच्छा आज क्लास रे कहार कोट असुविधा है बुझा कहते बुझी पारानी कौन कले प्रश्न मात्र 4 मिनट अच्छे पाखे जो प्रथम चतुर्भुज सेकेंड द्वितीय चतुर्भुज केवल नारायण ना आउ किए आसिले द्वितीय प्रथम चतुर्भुज होची शंकरचरण प्रतिबिंब जी आसिले कि बरम ठाकुर आसिले आज्ञा तापर आसिले नारायण तांको पे चारटर गोटे नारायण नारायण ठाकुर फुल कहला विष्णु देला चारटा चतुर्भुज द्वितीय चतुर्भुज आ तृतीय नहीं द्वितीय चतुर्भुज आज्ञा अरे और द्वितीय चारटा शुक्ल परे सरी जीव कोन सरी जीव ना चारि प्रश्न उत्तर सरी जीव आ तीन शुक्ल परे तापर आसीबो लीलावतार कथा जे घाई घाई बुझिबो काय जो स्पीड चलिबो तो तमे कष्ट नहीं हेतु किछि तापर षष्ठ प्रश्न उत्तर आसीबो तापर षष्ठ प्रश्न उत्तर आसला परे षष्ठ प्रश्न उत्तर जो सुनि छला पे तार मन रे आहुर जागृत हो प्रश्न जागृत हो ताले भागवत चाल क्लियर आगुआ कह दे दो भागवत चला सहज हो दियो हरे कृष्ण हरे कृष्ण